अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई टेबलेट नोस्पा के बारे में तफसील से जानते हैं। ये दोस्तों दो किस्म के स्ट्रेंथ में आती हैं, एक 40 मिलीग्राम है और एक 80 मिलीग्राम है। एक इंतहाई नायाब मेडिसन है, ज़बरदस्त गोलियां हैं, स्पेशली दर्द के लिए। कौन कौन से दर्द के लिए ये इस्तेमाल होती हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट किया है खाने से और इसका खुराक का तरीका किया है। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक लाजिम देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सही मालूमात हासिल हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह आपको मालूम है, नोस्पा दो किस्म की स्ट्रेंथ में मेडिकल शॉप में दस्तयाब होती हैं। एक 40 मिलीग्राम और दूसरा 80 मिलीग्राम, यानी दो किस्म की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम में। एक ज़बरदस्त मेडिसन है। इसकी कंपोजिशन के बारे में अगर आम बात करें, फार्मूलेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें ड्रोटावीरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ड्रोटावीरिन HCl, ड्रोटावीरिन HCl यानी ड्रोटावीरिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें पाया जाता है, जो कि एंटीस्पाज्मोडिक एजेंट है। एंटीस्पाज्मोडिक एजेंट है ये एंटीस्पाज्मोडिक स्मूथ मसल की जो रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल होती है, उसको एंटीस्पाज्मोडिक एजेंट कहते हैं। स्मूथ हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में जो स्मूथ मसल होते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको बतौर IBS इस्तेमाल किया जाता है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से जो होने वाली पेन है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। IBS की वजह से, जिस तरह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से पेट में दर्द होता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से मैदे में और पेट में दर्द रहता है। ऐसे हालत में नोस्पा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ड्रोटावीरिन HCl नोस्पा हो या सेम फार्मूला उसमें कंपोजिशन हो, ड्रोटावीरिन HCl ड्रोटावीरिन हाइड्रोक्लोराइड, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट में दर्द, मैदे में दर्द, स्मूथ मसल के लिए जो दर्द है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैदे में दर्द में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी GIT में किसी भी आर्गन में दर्द हो रही हो, जिसको एक्सिक्सियो कंस्ट्रक्शन हो रही है स्मूथ मसल में, उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। या पेन को ख़त्म करने के लिए भी ये मेडिसन करामद है, हर तरह की दर्द को ख़त्म करता है। इसके अलावा UTI में कोई पेन है, UTI यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मसाने में आपको दर्द है, या आपको जो पेशाब की जो नाली है उसमें आपको दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो इसके लिए भी एक ज़बरदस्त मेडिसन है। फ़ीमेल के लिए भी मुफीद है और मेल के लिए भी यकसा मुफीद है। इसके अलावा मसाने में, गुर्दों में दर्द हो, पथरी की वजह से भी यह दर्द हो सकती हैं, तो इसको भी इस हालत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल में स्पेशली माहवारी के दौरान जो दर्द होता है, इंतहाई तकलीफ़ देह होता है, जिसको मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। डिस्मेनोरिया, तो डिस्मेनोरिया के लिए भी आप इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जो गायनेकोलॉजिस्ट फ़ीमेल डॉक्टर होती हैं, वो भी इस ड्रोटावीरिन हाइड्रोक्लोराइड को ही तजवीज़ करते हैं, यानी प्रिस्क्राइब करते हैं पिन के लिए। जो फ़ीमेल को डिस्मेनोरिया का जो पिन होता है, माहवारी के दौरान जो दर्द होता है, उसके लिए यही मेडिसन तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, उस केस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाली दर्द है, उसको भी ख़त्म करता है, क्योंकि ये एक सेफ़ मेडिसन है। सेफ़ मेडिसन है, कोई इसकी वो नहीं है, कोई ज़्यादा ख़तरे की मेडिसन नहीं है, इसलिए भी इसको जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मदर और बीबी दोनों के लिए सेफ़ है, यानी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान।
تو آپ لازم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ آزما سکتے ہیں۔ ایک انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ آنتوں کی فنکشن کی خرابی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا گردوں میں بھی اسپیشلی استعمال ہوتی ہے۔ سینے میں جو درد ہو اس کے لیے بھی، آنت کی السر کی وجہ سے جو درد ہے وہ بھی اس میں کور ہے۔ پیٹ میں درد، جسم میں تھکاوٹ یعنی کام کی وجہ سے درد ہو، اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جگر میں درد کے لیے بھی لے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو میں نے بتایا کہ فیمیل کو ماہواری کے دوران جو ڈسمینوریا کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھی اس کی میڈیسن کی بینیفٹ۔ ابھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستوں، اس کی سائیڈ ایفیکٹ عام طور پر اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے، یعنی اس کی سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں، ادھر آپ ایک بات نوٹ کر لیں دوستوں، اگر غلط استعمال کریں یعنی اور ڈوز لے، زیادہ مقدار میں اس کو آپ کھاتے ہیں، تو اس سے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سٹمچ اپسیٹ، یعنی آپ کی معدہ جو ہے نا وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، اس میں درد ہو سکتا ہے، وہ بند ہو سکتا ہے، یعنی کھانے کو دل نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ اوور ڈوز کھائیں گے۔ اگر آپ پرسکرپشن کے مطابق کھائیں گے، ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق کھائیں گے، تو آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ نوزیا آپ کو ہو سکتا ہے، وومیٹنگ، الٹی آپ کو آ سکتی ہے، ڈائریا، چکر وغیرہ آ سکتا ہے، آپ کو سر میں درد ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن اوور ڈوز لینے سے۔ اگر آپ روٹین کے مطابق آتے ہیں تو اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ابھی استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا، یہ ٹیبلیٹ درد اور بیماری کی کنڈیشن کے مطابق استعمال کریں۔ جیسا آپ کو درد ہے، جیسا آپ کو بیماری ہے، سب سے پہلے بیماری کی جانچ کریں، سب سے پہلے ایک اچھی ڈاکٹر کے ساتھ آپ مشورہ کریں، تب جا کے آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں، یا ڈاکٹر کی تجویز کردہ ہدایات کے مطابق آپ استعمال کریں۔ عام طور پر اس کو کھانے کے بعد دن میں 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح بھی کھانے کے بعد آپ ایک گولی استعمال کریں، اور شام کو ایک گولی استعمال کریں۔ آپ انشاءاللہ 10 دن میں آپ کو مرض سے جو ہے نا شفا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی نسپا ٹیبلیٹ کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کرے۔ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، آپ کی سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ پیسہ نہیں جاتا ہے آپ کا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ ہم اچھی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اگلی میڈیسن تک محمود شاہ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔